बिल्लाहिमिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले तो मैं आपसे वो भाई जो इशारतन बात करते हूँ खान है, और वो पिछली वीडियो पे कह रहे थे कि जी आपने, तो बहरहाल मैं मुताद रहूँगा। और इत्तेफाक की बात ये भी है, ये भी खुशी की बात है कि ये मेरी आखिरी वीडियो है। नवंबर में वीडियोज़ नहीं आएंगी, और जो भी नई वीडियोज़ आएंगी ना वो ट्रैवल एंड व्लॉग पे आएंगी। तो फिर ये देखते हैं कि कितना मौका मिलता है इसको वायरल करने का, कितना नहीं मिलता। इससे कतई नज़र कि वो जो मैंने गलती की थी, सबसे पहले तो उसका एतराफ़। अच्छा, अलमिया ये भी है कि मेरे जो करीबी, बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं ना, वो मुझे नजूमी कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जी तुम वैसे ही गप्पे हाँक देते हो और होता हुआ कुछ नहीं है। तो मेरे भाई, उनसे गुजारिश, एक बात जो हज़ार बातों से बेहतर बात है कि मैं हूँ हालात से मुराद ये कि बीए मैंने किया जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमए में मैंने पर्शियन रख ली, फारसी, एमए फारसी कहाँ पे और एमए बीए जर्नलिज्म कहाँ पे। और उसके बाद मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम भी किया और आवाज़ अखबार में कुछ लिखा भी। सही ज़्यादा कामयाब वही रहा आवाज़ अखबार में लिखना, लेकिन उसमें आमदन थी कोई नहीं। उसके लिए अलग से वो मैंने उधर प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सेटअप था मेरा। तो तीसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि मेरे पैसे महफूज हाथों में पहुंच चुके हैं। तो बात यह है कि तब्दीली के लिए अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल, मेरा ज़ाती ख्याल है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसके लिए ये जो था तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर में, ये तो नौटंकी थी पीपल्स पार्टी की अपनी। चाहे कामयाब होती है या नाकाम होती है, वो कामयाब होगी ये अलग मैटर है। बहरहाल मैंने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई थी, वो उसमें मैं गलत साबित हुआ। तो नजूमी का तो कम अज़ कम आप लेबल हटा देना मेरे मुझसे। और दूसरे नंबर पे मेरा सियासी तजिया होता है, और तजिया भी मेरे परदादा दादा के वालिद साहब चौधरी सरदार बख्श उनका नाम था चौधरी। मैं वैसे अपने तरफ से लाख का लगा रहा हूँ। उनसे लेके आज तक हमारे पास एक सुई तक तो है कोई नहीं, तो किसी को गन पॉइंट पे तो मैं, और अरबों रुपये में तो हमने जिंदगी में कभी खेलना सीखा ही नहीं है। तबसरा कर देना होता है, वो कर देते हैं। और अक्सर वो हालात का सताए हुए बंदे की खसूसियत ये भी होती है कि मैंने पूरा पाकिस्तान का पूरा कोना कोना फिरा हुआ है, और एक दफ़ा नहीं फिरा हुआ, दो दफ़ा नहीं फिरा हुआ, मैंने कोई 5 साल मुसलसल हर महीने हर कोने में गया हूँ। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, उसके आगे रावला कोट बाग, उससे पीछे चले जाएँ तो इधर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसके बाद आगे चले जाएँ तो मर्दान, मंगोरा, सवात, ये सारी सारी की सारी जो है ना, चप्पा चप्पा कोना कोना फिरा हुआ है। तो 29 नवंबर को आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। लेकिन मेरे भाई, कुछ अपने अंदर कुछ झांकने की कोशिश करें, अपने अंदर अपनी ज़ात के अंदर मेरिट नाफज करें, ताकि हम मेरिट दिखाने के काबिल हो सके दुनिया में कि हम पीसफुल कौम है, पुरअमन कौम है, और हमारी मेजॉरिटी जो है वो पुरअमन है, दहशतगर्द नहीं है। और ना हम मॉडरेट मुसलमान हैं। मतलब अपने पीछे वो मैं लिखवाना भी पड़ गया था बैन में कि जी आई एम नॉट टेररिस्ट, आई एम मुस्लिम बट नॉट टेररिस्ट। तो ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें माजी में लिखवानी नहीं पड़ेंगी, हमें अमल से हमने साबित करना है कि हम पीसफुल कौम हैं। तीसरी बात ये कि एक अज़वाज के बारे में बात करता हूँ एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, ये नॉलेज की बुनियाद पे नहीं बात कर रहा। दिन टाइम तो होता कोई नहीं है मेरे पास, और सारा दिन 24 घंटे में 18 20 घंटे यूट्यूब वीडियोस देखना, और वीडियो पे गालबन हम ड्रामा। और ये मैं शक की बुनियाद पे बात करूँ, मुझे कंफर्म नहीं है। गालबन उसका राइटर भी खलीलुर रहमान कमर, उसका एक डायलॉग मुझे याद है कि एक घर की बीवी जो है वो 3 बाजारी औरतों से महंगी पड़ती है, तो मर्द शादी करता क्यों है?
تو یہ سننے والے بھی سن لیں کہ بازاری عورت سوری گھر کی جو زوجہ ہے وہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ 60 سال آپ کی عمر ہوتی ہے، وہ ازدواج کی تعلق وہی 18 سال والا مانتی ہے، اور آپ 60 سال بعد ترقی کرتے کرتے ہیڈ کلرک بنتے ہیں تو اس کی خواہش شاپنگ کے معاملے میں یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر لیول کی شاپنگ کو کرے. اصل یہی ہے، لیکن اس سے میں مبرہ ہو چکا ہوں تو میں اس میں کیا تبصرہ کروں. بہرحال خواہش اب بھی ہے میری، اور میں اب بھی سنگل ہوں، اور خواہش مند ہوں کہ دوبارہ ان سے نیگوسیشن ہو جائے، ورنہ کافی ساری گزر گئی ہے، باقی جو رہ گیا تھوڑی بہت وہ بھی گزر ہی جانی ہے. تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بہت اچھا، اول تو بات یہ کہ میں ٹریول اینڈ ولاگ کا چینل بنا رہا ہوں. ٹریول اینڈ ولاگ میں مراد یہ کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کانوں میں میری آواز نہ آئے، آپ دیکھتے دیکھتے ہی آپ کا ٹائم پورا ہو، آپ کا میرا وائی ٹائم پورا ہو جائے اور آپ کا ٹائم پورا ہو جائے. تو اس طرح کا ٹریول ولاگ بنانے لگا ہوں میں، اور انشاءاللہ وہ بن جائے گا. تو تیسری بات یہ کہ اب میں کہاں سے بات شروع کروں کہ یار آپ نے کون سا ایسا جبر ہے جو میرے اوپر نہیں کیا گزشتہ 4 سال میں، گزشتہ 7 سال میں، اور میں نے بھی 7 سال کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. گاڑی آپ لے دیں گے تو پھر 2003 سے اب تک کے جتنے معاملات ہیں یہ گیا، یہ مطلب لے کے دینے کے بھی سال بعد جب کمانا شروع کروں گا میں خود، تو پھر وہ چلے جائیں گے، وہ معاف، سب معاف. سال بعد جب کمانا شروع کر دوں گا میں، مجھے پتا ہوگا کہ میں خود رہ بھی سکتا ہوں، کما بھی سکتا ہوں اور سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ اس طرح کی بچوں والی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ جی 60 سیکنڈ لگے ہیں ٹوٹل، ادھر سے اس کو بلایا کہ میٹر دیکھو جو آپ کے آفس کا چل رہا ہے، اور آپ نے 45 سیکنڈ مزید، یعنی 1 منٹ اور 45 سیکنڈ میں آپ نے میری بجلی بند کر دی، جبکہ آپ کے یونٹ آج ابھی بھی آپ آؤ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے یونٹ ابھی بھی ٹھیک ہے، صرف یہ یونٹ ہے آپ کے. تو میرے بھائی مستقبل میں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ سے لڑنے کا، یا گاڑی دے کے دو یا پھر پاکستان واپس بھیجو. اللہ حافظ. پاکستان واپس کیوں بھیجو کہ آپ نے آئندہ چند دنوں میں نا بہت سارے ایسے بہتان تراشی کرنی ہے مجھ پہ کہ جو بجلی تو میں نے کسی نہ کسی سے کیا کہ آن کروا لی، لیکن میرے پر وہ بہتان تراشی کرنی ہے کہ جس میں آپ نے منہ کی کھانی ہے. مثلا حاجت مندی پاکستان کی قومی کھیل ہے حاجت مندی، لیکن میں مبرہ ہوں بالکل. میں تو کہوں گا کہ ابھی چلو ادھر اسی کے ساتھ جھوٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تم کیا کرو گے یار؟ 7 سال بہت ہوتے ہیں، یہ قید کے 7 سال بہت ہوتے ہیں. 7 گھنٹے مجھے بھی آزادی چاہیے، آزادی دو مجھے.